नमस्कार। जितेबाला सारा देश में जम्मू काश्मीर प्रसंग को लेकिन जोरदार चर्चा चली कौ मुहूर्त भारत और पाकिस्तान भितर लड़े हो पारे तार संभावना को लेकिन तर्जमा चली ठीक से बेले केंद्र सरकार एक बड़ घोषणा कर निष्पत्ति नहीं आगामी जनगणना समय जातिगत जनगणना करा तेबे जातिगत जनगणना करा निष्पत्ति पछरे कौन उद्देश्य रही एवं जदि जातिगत जनगणना आरंभ करा जाउछि पुणी थरे यार सोशियो पॉलिटिकल इंपैक्ट कौन रहिबो एने कि आम आलोचना करिबा सोशियोलॉजी एक्सपर्ट सरोज सामल सहित। श्रीजुक्त सामल, मोर प्रथम प्रश्न आपन को रहिबो एभली एक समय रे केंद्र सरकार काहेकि निष्पत्ति नेले जाति भित्तिक जनगणना आरंभ करिबा पई, जो समय रे काश्मीर प्रसंग को लेकिन सारा देश रे आलोचना चली से भली एक समय रे काहेकि केंद्र सरकार कैबिनेट ए प्रकार गोटे निष्पत्ति नेला एवं जाति भित्तिक जनगणना को पुणी आरंभ करने पछर प्रकृत उद्देश्य कौन हो थाई पारे? हाँ, नमस्कार दुर्गा बाबू। बहुत भल प्रश्न आपने पचारचंती जे जतबले काश्मीर की लेकिन समग्र देश रे उत्तेजना खेली जाउची सेतबले काहेकि भारत सरकार एभली पदक्षेप नेले सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस करिया पई अर्थात जाति भित्तिक जनगणना करिया पई। देखंतु युद्ध हब न हब से तो समय कहब किंतु विकास हेउछि एक त्वरान्वित प्रक्रिया जे भारत वर्ष रे किछि संप्रदायर लोक अछंती किछि जातिर लोक अछंती जो माने विभिन्न प्रकार सामाजिक अन्यायर शिकार हिचंती एवं जेहेतु आम पाखरे आज पर्यंत जाति को बेस करके किछि गोटाए कंक्रीट डाटा नाही सेथिपाई जाति भित्तिक जनगणना कले विभिन्न जाति रे थिबा लोकमानकर संख्या एवं सेमाने अर्थनीतिर को पिरामिड रे को जगह ठिया होती केते परिमाण रे सेमाने विकसित अछंती बा अविकसित अछंती एक डिटेल रिपोर्ट आमर हस्तगत हब जोटा को नहीं वर्तमान भारत वर्ष रे मोदी सरकार जो कहउचंती सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एवं सबका प्रयास जे जेतबळे आमे आम सोसाइटी गोटे होची जाति भित्तिक सोसाइटी ताकू कहीं अस्वीकार करिबेनी भारत वर्ष गोटे जाति भित्तिक समाज बोले कि तेनो जो माने समाज निम्न वर्ग रे अछंती से माने एते विकसित हो पारनाती एवं तांकर कोनोसी कंक्रीट डाटा सरकार को पाखरे नाही। जाति भित्तिक जनगणना हेले सरकार को पाखरे सबु प्रकार कंक्रीट डाटा रहिबो जोटा को नेई कि सोशल सिक्योरिटी मेजर जहाँ सरकार करुछंती सेटा को भलरे फुलफिल कर जाई परिबो। सेथि पई जाति भित्तिक जनगणनार व्यापक आवश्यकता अछि एवं सरकार गोटे बहुत भल पदक्षेप नहीं छंती। श्रीजुक्त सामल, शेष जाति भित्तिक जनगणना 1931 मसीह रे करा जायथिला एवं ता परठारु आउ ए प्रकार जनगणना करा जाई नाही। तो वर्तमान एमती कौन आवश्यकता पड़िला जे जाति भित्तिक जनगणना करिबा पई सरकार निष्पत्ति नेले? प्रकृत रे विरोधी दल गुड़िक जो प्रकार दाबी कले विभिन्न राज्य रे तीनोटी राज्य रे आपण जानते जे बिहार रे कर्नाटक रे एवं तेलंगाना रे से माने जाति भित्तिक जनगणना आरंभ कले तो ता परे गोटे चापर बसवर्ती है कि सरकार ए प्रकार निष्पत्ति नेले कि नहीं? देखंतो आपण जो कथा कहतले 1931 मसीह रे अर्थात जेतबळे आम देश रे ब्रिटिश शासन चलीथिला सेही समय ही देश रे प्रथम थर पाई जाति भित्तिक जनगणना हेतिला किंतु से जाति भित्तिक जनगणनार लक्ष्य एवं उद्देश्य थिला संपूर्ण भिन्न। कारण से समय गांधीजी नेतृत्व रे स्वाधीनता संग्राम जेतबळे कोन सक्सेस होआ पई जाउथिला सफल होआ पई जाउथिला देश रे जाति जाति भितरे विभेद सृष्टि करैया पई एवं गांधीजी नेतृत्व को पराहत करिया पई जाति भित्तिक जनगणना करथिले। तत्कालीन ब्रिटेन रो प्रधानमंत्री थिले रामसे मैकडोनाल्ड 1931 मसीह रे जाति गणना करी 1932 मसीह रे कौन कले ना कम्युनाल अवार्ड डिक्लेयर कले जो थे विभिन्न जाति एवं विभिन्न संप्रदाय अर्थात रिलीजियस कम्युनिटीज लगी सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोविजन रखिले। ताहार मुख्य उद्देश्य थिला भारत वर्ष को विभिन्न भाग में विभक्त करने एवं गांधीजी नेतृत्व में परिचालित होता स्वाधीनता संग्राम को डाइवर्ट करने। किंतु यहाँ परे
ଯେତେ ଥର ଆମର ସରକାର 1947 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କଣ ହଉଛି ସେନ୍ସସ୍ ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଲେଖା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କରିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କଲେ କୋଉ ଜାତି କେତେ ଆଗରେ ଅଛି, କୋଉ ଜାତିର ଲୋକ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଜବ ରେ କେତେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ବିଧାନସଭା କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ଏ ଦିଗରେ ଆମେ କୌଣସି କଂକ୍ରିଟ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇପାରୁନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋଦି ସରକାର ଯୋଉ ଏବେ ଡିସାଇଡ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ସରକାର ତ ସବୁବେଳେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ସବକା ପ୍ରୟାସ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆଗେଇ ନବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ଅଲଗା ଦଳର ଶାସକ ଅଲଗା ଦଳର ନେତାମାନେ କରିନଥିଲେ ତାମାନେ ସେଇଟା ହବ ନାହିଁ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ହେଉଛି ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅଦୃଷ୍ଟପୂର୍ବ ନେତୃତ୍ୱ, ତେଣୁ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କରି ଯୋଉ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସମାଜର ନିମ୍ନ ବର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅଣାଯାଇ ପାରିବ, ଏବଂ ମୁଁ କହୁଥିଲି କେମିତି ସାମାଜିକ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦିସ୍ ଇଜ ହାଇ ଟାଇମ୍ ଟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ ସେନ୍ସସ୍। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ଯାହା କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାମଲ, ଆପଣ একথা ବି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାତିକୁ ଆଧାର କରିକି ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୀତିକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ପଛୁଆ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଦୁଇଟି କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ 1955 ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିପି ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ 1980 ମସିହାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳର ସରକାର ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଭୟ କରିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସ୍ଥିରତା ସେତେବେଳେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କରାଯାଉଛି ତ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସଂରକ୍ଷଣର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ପ୍ରାବିଧାନଟି ରହିଛି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ବାବୁ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଟିକେ ମୁଁ ଦେଇଦଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା 1931 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆସିଲା। ସେଥିରେ ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ଏବଂ ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ ଅର୍ଥାତ୍ ହରିଜନ ଏବଂ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଲାଗି କଣ ନା ସଂରକ୍ଷଣର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଲା। 1947 ମସିହାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ରେ ଯୋଉ ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବଙ୍କ ଲାଗି ରିଜର୍ଭେସନର ପ୍ରୋଭିଜନ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାହେଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1953 ମସିହାରେ ଫାଷ୍ଟ ଓବିସି କମିଶନ ଆସିଲା। ସେ କମିଶନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ କିଏ ନା କାକା ସାହେବ କାଲେଲକର ବୋଲିକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ସେ 1953 ମସିହାରେ ସେ କମିଶନ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଲା। 1955 ମସିହାରେ ସେ କମିଶନ ତାର ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ କଲା। ସେ କମିଶନ କହିଲା ଆମ ଦେଶରେ 3743 ଜଣ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଯେତେବେଳେ କାକା ସାହେବ କାଲେଲକର କମିଶନ ଏ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ କଲା ଅନ୍ ଦ ଫ୍ଲୋର ଅଫ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन भारत वर्षर मुख्य प्रधानमंत्री अर्थात देशर प्रथम प्रधानमंत्री ताकू से आउटराइटली रिजेक्ट करदेले। किंतु तापरे कौन है जे पुणी 1977 मसीह आसिला सरकार कहार ना मिलित सरकार आसिला जो जनता पार्टी थिला एवं किए मोरारजी भाई देसाई से होची प्रधानमंत्री देश रहे। तार गोटे वर्ष पर अर्थात 1978 मसीह द्वितीय जातिभित्तिक कमिशन आसिला जोटा को आमे कहउचंती बीपी मंडल कमिशन। बीपी मंडल कमिशन तांको रिपोर्ट 1980 मसीह रे सबमिट कले एवं सेथरे से कहिले अदर बैकवर्ड कास्ट लगी 27% रिजर्वेशन दवा पाई। से समय मिलित सरकार थिला जनता दल एवं ता उपरे कोनोसी डिसीजन निया हला नाही। 80 मसीहा बेल को रिपोर्ट सबमिट है कांग्रेस दल आसी सारी श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री हो सारी तेणु कांग्रेस जो ओबीसी कास्ट प्रति जो वैमात्रिक मनोभाव थिला
ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଥିଲା। ଦୁର୍ଗା ବାବୁ, ରାହୁଲ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସର ବ୍ରେନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ନଥିଲା, ଷ୍ଟେପ ଚାଇଲ୍ଡ ଥିଲା। ଷ୍ଟେପ ଚାଇଲ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟେପ ଚାଇଲ୍ଡ ଅର୍ଥ ଯେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଅବୈଧ ସନ୍ତାନ, ଆପଣ ତାକୁ କହିପାରିବେ ଯେ ଷ୍ଟେପ ଚାଇଲ୍ଡ କହିପାରିବେ, ନହେଲେ ଇଲେଜିଟିମେଟ ଚାଇଲ୍ଡ କହିବା ବି ମୋ ମତରେ ଭଲ ହବ। କାରଣ ଓବିସି ରିଜର୍ଭେସନ ଟା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବ୍ରେନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ନଥିଲା, ଇଲେଜିଟିମେଟ ଚାଇଲ୍ଡ ଥିଲା। କାରଣ ଓବିସି ରିଜର୍ଭେସନ ଲାଗି 53 ମସିହାରେ ଯୋଉ କମିଶନ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, 55 ମସିହାରେ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ କରିଥିଲା, ସେ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ଆଉଟ୍ରାଇଟଲି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ତା ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଆଜି କ୍ଲେମ କରିବ ମୋର ସିଏ ବ୍ରେନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ମୁଁ ତ କହିବି ସିଏ ଷ୍ଟେପ ଚାଇଲ୍ଡ କିମ୍ବା ଇଲେଜିଟିମେଟ ଚାଇଲ୍ଡ। ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ କଂଗ୍ରେସ ତାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାମଲ, କରୁଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। 1990 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଭିପି ସିଂଙ୍କର ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା, ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ସାମାଜିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିଭି ନରସିଂହ ରାଓ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ନାହିଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ତିଆରି ହେଲା ଯେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରୁଥିବା বা উচ্চ বর্গ ভোট যাহাঙ্ক সপক্ষরে লা সে লা ভারতীয় জনতা পার্টি। ভারতীয় জনতা পার্টি এভাবে এক নিষ্পত্তি নব, ভারতীয় জনতা পার্টির আভিমুখ্যে কিছু পরিবর্তন হেলা ভলি লাগুছি কি? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ବାବୁ, ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ 1980 ମସିହାରେ ବିପି ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ କଲେ, ସେତେବେଳକୁ କଣ ହେଇଥିଲା, ଜନତା ଦଳ ସରକାରରୁ ପଳେଇ ସାରିଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସରକାର ଆସିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୁଁ ତ କହିଛି ତାର ଓବିସି ବିରୋଧୀ ନୀତି। ତେଣୁ 1980ରୁ 90 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମୟରେ କିଏ ହେଲେ, ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଓବିସି ବିରୋଧୀ ଥିଲେ, ଏମାନେ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ ନେଲେ ନାହିଁ। 90 ମସିହାରେ କଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭିପି ସିଂ, ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରତାପ ସିଂ। ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରତାପ ସିଂ ସେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲାର କଲେ, 90 ମସିହାରେ ସେ ଡିକ୍ଲାର କଲେ ଓବିସି ରିଜର୍ଭେସନ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟି ମଣ୍ଡଳ ରାଲି ସାରା ଦେଶରେ ହେଲା, ତା ଫଳରେ କଣ ହେଲା, ଏବଂ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟକୁ କିଛି ଗଲେ ପବ୍ଲିକ ସ୍ପିରିଟେଡ ଲୋକ, PIL ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଫାଇଲ କଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ, ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ, ସମ୍ବିଧାନର ସ୍ପିରିଟ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ମିଶୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି 90 ମସିହାରେ ସେ କେସକୁ ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାହେଲା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କର ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ 92 ମସିହା ହେଇଗଲା। ସେ 92 ମସିହା ଜଜମେଣ୍ଟରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରିକାଲି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ମ୍ୟାନରରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ। ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 340 କୁ ୟୁଜ କରିକି ଓବିସି କମିଶନ ଆପଏଣ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଇଠି କାଟେଗୋରିକାଲି କହିଲେ ରିଜର୍ଭେସନର ସୀମାଟାକୁ 50% ଭିତରେ ରଖିବ। ଆଗରୁ ଥିଲା ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ଲାଗି ରିଜର୍ଭେସନ 15%, ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ ଲାଗିଥିଲା 7.5%। ତେଣୁ 15 ପ୍ଲସ 7.5 ହେଇଗଲା କେତେ, 22.5। ओबीसी रिजर्वेशन लगी 27% बीपी मंडल कमिशन रेकमेंड करथिला। तेणु 22 हाफ रे 27 मिसीगला, 49 हाफ हैला, अर्थात 50% रु कम हैला। सुप्रीम कोर्ट रो ए निर्देश थिला। ता सहित सुप्रीम कोर्ट आउ गोटे जिनस जोड़िले जोटा बीपी मंडल कमिशन रिपोर्ट रे नथिला। सुप्रीम कोर्ट कहिले जे जो माने ओबीसी रे अछंती, जो मानकर फाइनेंशियल कंडीशन भलो अच्छी, अर्थात स्वच्छल अर्थनीति दृष्टि से माने स्वच्छल वर्ग अछंती, किंतु जाति भित्ति रे से माने ओबीसी रे आसुचंती, तांको क्रीमी लेयर कहिकी सुप्रीम कोर्ट कहिले ए रिजर्वेशन बाहर कर दियो। तापरे आपण जो प्रश्न पचारचंती, भारतीय जनता पार्टी गोटे कौन जे उच्च जातिर दल, केबे हेले एटा उच्च जातिर दल नुहे, गोटे पब्लिक डोमेन ने एमती गोटे माने जेहेतु पब्लिक की मिसगाइड कराई, मिसडिरेक्ट विरोधी माने करिसंती, सेथिपाई पब्लिक रु केही हुए तो भाबुथिबे एटा उच्च दल को नै, उच्च जाति को नै के राजनीति करूची। मु तो कहली वर्तमान प्रधानमंत्री सबका साथ कहउचंती, देश रे सबु कहिले काहा को बुझौची, समाज रे बुझौची, उच्च नीच जाति, उच्च जाति एवं हरिजन, आदिवासी, अन्यान्य पछुआ वर्ग ए सब को बुझौची। तेनो बीजेपी कौन सी आभिमुख्य परिवर्तन है ना, कारण देखंतु जो अंत्योदय कॉन्सेप्ट
दीन दयाल उपाध्यायଙ୍କର अंत्योदयर अर्थ तो होची जो कथा गांधीजी कहूथिले सेई कथा दीन दयाल उपाध्याय कहचंती अंत्योदय कहिले समाजर सबुठु तळे थिबा लोकमानकर केमिति अभिवृद्धि होई परिबो how to bring the person standing at the bottom of the society into the mainstream of the society तेनु से दृष्टिରୁ भारतीय जनता पार्टी एवं तार कोन विकासर राजनीति अत्यंत स्पष्ट समाजर सबुठारो तळ स्तर रे थिबा लोकमानकु केमिति तळ स्तर रु आनिकी मुख्य स्रोतरे सामिल करिवो एटा तो भारतीय जनता पार्टी रे लक्ष्य एवं उद्देश्य। श्रीजुक्त सामल एई घोषणा परे केंद्र सरकारଙ୍କର ए आभिमुख्य सामना को आसीबा परे प्रमुख राजनैतिक दल जो मैंने विशेष करिकी जातिवाद आधार रे तांकर राजनीति को आगो को बढ़ाई राहुल गांधी ठारू आरंभ करके अखिलेश यादव कहतु तेजस्वी यादव कथा कहतु नवीन पट्टनायक पर्यंत समस्ते एबे श्रेय नवापाई अड़ी बसिले जे ये जो निष्पत्ति केंद्र सरकार नहीं केवल यही दाबी आगे मुंड नुई कि केंद्र सरकार नहीं आउ किछि लोक कहते जे आग को किछि राज्यर निर्वाचन रही बिहार भली राज्यर से प्रकार निष्पत्ति निया जाइछि प्रकृत में जदि आम श्रेय खोजिबा जे ये जो निष्पत्ति रे काहाकू श्रेय दिया जाई पारे देखंतु आपण दुर्गा बाबू पब्लिक तो समस्ते आवार अछंती जे ए वर्ष ए देश रे स्वाधीनता परठारु आज पर्यंत विभिन्न दलर लोक माने केंद्र सरकार करचंती एवं सेंसस टा होची केंद्र सरकार को अधीन रे थिबा गोटे सब्जेक्ट एटा सेंट्रल लिस्ट रे अछि तेनो जदि आपण देखंतु 1931 मसिया रे कास्ट बेस सेंसस हेइथला देश स्वाधीनता परे आउ कोनोसी सेंसस हेइ नाही कास्ट बेस सेंसस हेइ नाही जाति भित्तिक जनगणना हेइ नाही प्रथम थर हबो ए 2026 मसिया रे आर अर्थ होची आ पूर्वरु जेते गुडिये दल केंद्र रे अछंती सरकार करचंती केही प्रचेष्टा करी नाहांती सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास रो एवं आज जेतबे मोदी सरकार ए डिसीजन नै चंती मोदी सरकार रो डिसीजन को से माने कोन अपोज करिए से माने मोदी सरकार का डिसीजन टाकू कोन करिया पई जे तार इंपैक्ट को मिनिमाइज कर दवा पई कमे दवा पई से माने एमती अपप्रयास करूचंती अपचेष्टा करूचंती मते लागुची दुर्गा बाबू ए जो विभिन्न दल गुड़िक कहउचंती हमर ब्रेन चाइल्ड मते लागुची तांकर एमती कहिबाटा होची सूर्य को चादर घोड़े की लुचेई दबा संगे समान। श्रीजुक्त सामल शेष में एति कह जाई पारे राजनैतिक दृष्टिकोण ए निष्पत्ति को जदि आम टिके भल भाव चिंता करिबा जे विरोधी को वर्तमान अस्त्र शून्य बा प्रसंग शून्य कर दिया गला ए प्रकार गोटे विचार करा जिवो कि विरोधी मान को कौन करा गला से कथा तो मु कहि परिबे नाही देशर विकास रे केमिति समस्तंकर अभिवृद्धि रे देशर विकास हबा मोदी जी जो स्लोगान दे आसुचंती सबका साथ सबका विश्वास तार प्रतिफलन एथि हेछि विरोधी माने जदि भाबुथिबे जे एईटा को कहि कि हम राजनीति करिवो ताले हुए तो सेमानक दृष्टिकोण रे सेमानक पई आउ किछि इश्यू नाही किंतु भारतीय जनता पार्टी तो से कथा कहन ना से तार सबका साथ सबका विश्वास कथा कहि चलीछि तेनो जेतबळे जाति भित्तिक जनगणना हबो पब्लिक डोमेन रे प्रत्येक जाति एवं प्रत्येक जाति वर्तमान अर्थनीति रे को जगह रे अछि तार गोटे कंक्रीट पिक्चर आसी जिवो सेथि पई मोदी सरकार ए कथा करचंती। धन्यवाद श्रीयुत सरोज सामल आपनकर मतामत पाई।